Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أحب أن أعبر عن مدى سعادتي وفرحي بوجودي بينكم هنا في أندونيسيا. وبالنسبة لي هذه كانت أول زيارة لي إلى هذه البلاد الحبيبة. كم كنت أتمنى منذ كنت صغيرا أن آتي إلى هذه البلاد، وها قد أنعم الله علي وها أنا بين أيديكم، فكل الحب لكم وكل الشكر وكل السعادة. Pertama-tama saya ingin mengucapkan dan saya ingin mengungkapkan dari lubuk hati saya yang paling dalam bahwa saya sangat senang, saya sangat berbahagia bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di sini, dan ini adalah cita-cita dan impian saya sejak dari kecil. Dahulu waktu kecil saya bermimpi, saya mempunyai keinginan untuk datang ke Indonesia ini bertemu dengan kita semua di sini. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan saya kenikmatan berupa ziarah ke negara Indonesia, terkhusus ke kota Surabaya ini dan Masjid Baitul Muttaqin di ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tetap tercurahkan dan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para keluarganya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sallallahu alaihi wasallam. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala على هذا الشهر الكريم، نحمده حمدا يليق بعطاياه وبنعمه، ونشكره على فضله وخيره. نشكر الله سبحانه وتعالى أن بلغنا رمضان، ونسأله أن يجعلنا فيه من المقبولين وألا يحرمنا أجره. قولوا آمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan-kenikmatannya, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah menyampaikan kita ke bulan yang penuh dengan kebaikan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyampaikan kita di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang sukses di bulan Ramadan ini, dan kita keluar dari bulan Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Katakan amin. آمين. نعم، لقد جاء رمضان، جاء شهر الخير والبركات، شهر الجد والاجتهاد، الشهر التي أخبرتنا سيدتنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يجتهد في شهر أكثر من شهر رمضان. نعم، سيدنا محمد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، سيدنا محمد الذي تعرفون جميعا مكانه في عليين عند رب الأرض والسماوات، ها هو يأتي عليه شهر رمضان ويزيد في الطاعات ويزيد في الاجتهاد، فما بالكم نحن المذنبون، نحن المقصرون في حق الله سبحانه وتعالى. ألا يحق بنا أن نجتهد ونشمر عن ساعدينا لننال هذا الخير وألا يفوتنا، فإن من خرج من رمضان غير مغفور له ذنبه
فإنه من المحرومين نعوذ بالله أن نكون منهم. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menyampaikan kita di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan di mana kita harusnya bersungguh-sungguh dalam beribadah, bulan di mana kita betul-betul mengeluarkan semua kemampuan kita, seluruh apa yang kita bisa lakukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala ibadah kita lakukan di sini. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengabarkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjaminkan itu semua. Tetapi meskipun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersungguh-sungguh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan Ramadan ini. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita tatkala kita membandingkan diri kita ke Nabi? Tidak ada apa-apanya. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di derajat yang paling tinggi. Beliau adalah asyraful anbiya wa afdalul ibad. Beliau adalah seorang nabi yang paling suci, seorang nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Namun demikian beliau tetap bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikabarkan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka sudah selayaknya bagi kita yang senantiasa bahkan setiap hari melakukan kesalahan-kesalahan, setiap hari melakukan dosa-dosa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar senantiasa meningkatkan ibadah kita. Kita bersungguh-sungguh di bulan yang penuh dengan ampunan ini. Barang siapa di antara kita yang sudah diberikan kesempatan untuk sampai di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan ampunan, namun ketika kita keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosa kita tidak diampuni, maka ketahuilah sesungguhnya kita termasuk hamba-hamba yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala daripada ampunannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kita seperti orang tersebut. نعم. إذن ماذا نفعل في هذا الشهر المليء بالخيرات، المليء بالأعمال الصالحات؟ من أين نبدأ؟ ماذا نفعل؟ الأعمال كثيرة ومتزاحمة، ولكن اللبيب منا والفقيه هو من يعرف الأبواب التي تزيد له في أبواب الخير، تزيد له من الأجور المضاعفة. لذا سنركز على ثلاثة أمور إذا طبقناها ستتغير حياتنا إن شاء الله في رمضان وفي بعد رمضان ومن بعد رمضان. Kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan di mana penuh dengan amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Namun pertanyaannya, dari sekian banyak amalan yang sudah kita ketahui, mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ada 3 poin di sini yang ingin Syekh sampaikan. Yang tatkala kita melakukan 3 poin ini, kehidupan kita, urusan agama kita akan menikmati ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah Syekh akan menyampaikan 3 poin ini. نعم. الأمر الأول، كيف نستقبل هذا الشهر؟ كيف نستقبل رمضان؟ كيف نستقبل كل العبادات بعد ذلك حتى نلقى الله سبحانه وتعالى؟ هل سنستقبلها بقلب مليء بالسواد أم بذنوب لا تعد ولا تحصى؟ لماذا وكيف سنستقبل هذه الأعمال الخيرة؟ لا بد من تطهير قلوبنا قبل أجسادنا، تطهير ألسنتنا قبل أيدينا، أي يجب علينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة
ثم نبدأ وننطلق ونسارع إلى فعل الخيرات. Poin yang pertama yang ingin ditekankan di sini adalah bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Kita menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih, ataukah kita menyambut bulan Ramadan dengan hati yang hitam, penuh dengan kotoran-kotoran, penuh dengan dosa-dosa yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan? Apakah kita menyambutnya dengan hati yang bersih, ataukah sebaliknya? Hendaknya kita sebagai seorang yang faqih, sebagai seorang yang mengerti tentang kondisi kita sendiri, kita tahu bahwa tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tatkala kita menyambut bulan Ramadan, haruslah kita menyambutnya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membersihkan hati kita daripada kotoran-kotoran, bekas-bekas dosa yang kita lakukan, bekas-bekas kemaksiatan yang sudah kita kerjakan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita kemudahan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah di bulan yang penuh dengan berkah ini. نعم، التوبة النصوح. ما هي هذه التوبة النصوح التي نسمع عنها؟ وكيف نتوب إلى الله توبة نصوحة؟ أولا من شروط التوبة النصوحة أن نعتزل كل الذنوب التي نصر عليها ليل نهار، أن نتبرأ من ذنوبنا، أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أن نندم على ما فعلنا. نعم، يجب أن تندم على ما فعلت، وليس فقط أن تكف عن فعل الذنب، أن تعاهد الله تعالى على ألا تعود إلى هذا الذنب أبدا ما حييت، وإن عدت فلا تيأس، فارجع واستغفر الله سبحانه وتعالى. بهذه الأركان تكون إن شاء الله توبتك توبة نصوحة. Kita sering mendengar kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Namun pertanyaannya, apa itu taubatan nasuha? Apakah hanya sekedar kita ucapkan kita bertaubat kepada Allah, lalu itu dinamakan sebagai taubatun nasuha? Taubatun nasuha memiliki beberapa rukun, memiliki beberapa hal yang harus kita penuhi di situ. Yang pertama adalah kita meninggalkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kita meninggalkan kemaksiatan yang biasa kita kerjakan sehari-hari. Kita meninggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan itu semua untuk kembali kepada Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluhu. Dan yang kedua, kita menyesali atas segala kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Kita menyesal, bukan malah bangga, bukan malah menceritakan kepada teman kita, kepada saudara-saudara kita bahwa kita pernah melakukan dosa ini, kita pernah melakukan kemaksiatan itu, tetapi kita menyesal dan malu pada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyesali segala bentuk kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Dan yang ketiga adalah kita berazam, kita berjanji untuk tidak kembali melakukan dosa yang kita biasa lakukan dahulu. Apabila kita tergelincir, kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifati dirinya dengan Ghaffar, dengan Ghafur, yang berarti Allah Maha Pengampun. Bukan hanya mengampuni satu dosa, bukan hanya mengampuni 2 ataupun 3 dosa, tetapi Allah Tabaraka wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa apabila hamba tersebut mau kembali kepadanya. Maka dari itu, apabila kita tergelincir dalam sebuah dosa, kita cepat-cepat kembali kepada Allah. Kita ingat bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penerima taubat kita. نعم. إذن ما هي الهدية التي سيمنحها الله إياها بهذه التوبة؟ عند الله سبحانه وتعالى كل شيء له مقابل. العبادة لها مقابل في الدنيا قبل الآخرة. إذن ما هي هدية هذه التوبة؟ إنها اللذة، لذة العبادة،
لذة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لذة قراءة القرآن، لذة الصيام. في كل عمل خير ستجد هناك لذة. نضرب مثالا بسيطا حتى لا نطيل. لو أتينا بإناء أو بطبق ومتسخ ووضعنا به طعاما جميلا من ألذ ما هو لدينا، فكيف سيكون طعمه؟ هل سيكون لذيذا؟ هل سنشعر باللذة؟ طبعا لا. وكلما زاد الاتساخ في هذا الطبق ستزول اللذة تماما. لكن عندما نفرغه من الأوساخ ونغسله وننظفه ونضع به الطعام اللذيذ سنشعر باللذة كاملة. وهكذا هو حال القلب مع الله سبحانه وتعالى، نطهره ونتوب إليه ثم نقبل عليه، وستجدون ما تبحثون عنه من هذه اللذات جميعا. Tatkala kita bertaubat kepada Allah, pertanyaannya apa yang akan Allah hadiahkan kepada kita? Apa yang akan Allah beri kepada kita? Karena setiap ibadah Allah akan balas pahalanya di dunia sebelum di akhirat. Apa yang akan Allah berikan kepada kita? Yang akan Allah berikan kepada kita tatkala kita mau untuk kembali kepadanya tabaraka wa ta'ala adalah kita diberikan kelezatan dalam beribadah. Kita diberikan kenikmatan tatkala kita bermunajat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita akan mendapatkan kenikmatan di dalam salat kita. Kita akan mendapatkan kenikmatan di dalam bacaan Al-Quran kita, di dalam puasa kita, dan di dalam seluruh ibadah-ibadah yang kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala kita bertaubat kepada Allah, kita mendapatkan kelezatan ibadah tersebut. Ada sebuah contoh. Tatkala kita mengambil sebuah wadah, sebuah piring misalkan. Piring itu penuh dengan kotoran-kotoran. Lalu kita taruh makanan yang paling enak di bumi ini. Apa yang akan kita rasakan? Kita tidak akan merasakan kelezatan di situ. Kita tidak akan merasakan apa-apa kecuali kepahitan makanan tersebut, karena sudah tercampur dengan kotoran-kotoran yang ada di piring tersebut. Namun apabila kita bersihkan piring tersebut daripada kotoran-kotoran itu, kita akan menemukan kelezatan makanan tersebut. Meskipun makanan yang sederhana, tetapi tatkala kotoran-kotoran di wadah itu kita bersihkan, kita akan bisa untuk menikmatinya. Begitu pula hati kita. Tatkala hati kita itu penuh dengan kotoran, penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan hasad kepada saudara-saudara kita, kita tidak akan mungkin bisa menikmati sholat kita. Sholat itu hanya gerakan-gerakan saja, namun tidak ada ruhnya di situ, tidak ada kenikmatan di situ, tidak ada kenikmatan dalam membaca Al-Quranul Karim karena hati kita kotor. Maka dari itu jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan yang penuh dengan ampunan ini hendaknya kita membersihkan hati kita supaya bisa menikmati ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan ini. نعم. الأمر الثاني بعد التوبة النصوح، نركز في هذا الشهر المبارك، الشهر الذي تتضاعف فيه الأجور، عن أحبابنا، نتفقد أحبابنا وجيراننا وأصدقاؤنا، نتفقد المساكين، نتفقد الضعفاء، نفتقدهم بالصدقة، فالصدقة تطفئ غضب الرب. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم الآخرة. Dan poin berikutnya, ini adalah kesempatan bagi kita, terutama di bulan yang penuh dengan berkah ini, adalah bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Kita mencari orang-orang fuqara, kita mencari masakin untuk membantu mereka. Kita mencari orang-orang yang membutuhkan, mungkin saudara kita, mungkin teman kita, mungkin kerabat kita. Kita mencari tahu tentang keadaan mereka. Barangkali mereka butuh bantuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong kita selama kita menolong saudara kita.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, apabila seorang hamba itu menyelesaikan masalah saudaranya, maka Allah akan menyelesaikan masalahnya kelak di akhirat. Maka dari itu, jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain urusan kita dengan diri kita sendiri dengan cara bertaubat kepada Allah, kita membantu orang lain agar kita bermanfaat bagi orang lain. نعم. الأمر الثالث وهو الأهم فيهما وهو الدعاء. نعم، فبالدعاء نستطيع أن نتحصل على التوبة، وبالدعاء نستطيع أن نقوم بالطاعات كلها، بالصدقة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالدعاء أن يعين الله سبحانه وتعالى على فعل الخيرات والطاعات. الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة. نحن لا نستطيع أن نفعل أي شيء دون عون الله سبحانه وتعالى لنا. في الفاتحة نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين بك يا الله على عبادتك، نستعين بك يا الله على كل شيء. فبالدعاء يتحقق لنا كل شيء في الدنيا وفي الآخرة، يتحقق لنا ما نسعى إليه، ما نرجوه من الله سبحانه وتعالى. كل منا له حاجات وله أمنيات، فلا يبخل على نفسه بهذا الدعاء ويظنه أمر بسيط. وإن الدعاء في شهر رمضان له أوقات كثيرة مستجابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم دعوتان لا ترد، يعني أي لا يردها الله سبحانه وتعالى، دعوة عند فطره ودعوة عند لقاء ربه. والله سبحانه وتعالى ذكر آية الدعاء في سورة البقرة بعد آيات الصيام، بعد قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى آخر الآيات. بعدها تأتي آية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله سبحانه وتعالى يناديك في أوقات السحر، يناديك وأنت ساجد بين يديه، يناديك عند صيامك. فلا تبخل على نفسك. Dan poin yang ketiga yang harus kita perhatikan, poin yang paling penting di antara tiga poin ini adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kita bisa bertaubat kepada Allah. Dengan doa kita bisa membantu saudara-saudara kita. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan sebuah ibadah kecuali dengan izin Allah. Tidak mungkin kita bisa melakukan sebuah ketaatan tanpa kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal kata taufik yang berarti kemudahan dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Tatkala kita salat, tatkala kita bertaubat kepada Allah, tatkala kita membaca Al-Qur'anul Karim, itu bukan karena kita kuat, bukan karena kita kaya, tetapi itu semuanya karena kemudahan Allah yang menggerakkan hati kita untuk melakukan itu semua. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Tatkala kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala, telah ditetapkan kepada dirinya kebaikan yang sangat banyak. Allah akan membalas dia dengan pahala-pahala yang Allah akan balas itu di akhirat nanti. Dan kita tahu ayat doa jatuh atau terletak setelah ayat puasa. Allah mengatakan: wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
apabila hambaku bertanya tentangku, katakan aku itu dekat. Tatkala kita ingin berdoa kepada Allah, tidak perlu kita datang ke rumah si fulan, kita datang ke kota fulan, tetapi kita ingat bahwa Allah mengatakan inni qarib, aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan mengabulkan doa-doa hambaku, pasti. Idza da'an. Apabila kita mau kembali kepada Allah, apabila kita mau berdoa kepada Allah. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita tahu bahwa Allah menyebutkan ayat ini setelah ayat puasa, itu menunjukkan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir juga, bahwa ini menunjukkan doa di bulan Ramadan akan lebih cepat untuk dikabulkan. Maka janganlah kita mengharamkan diri kita sendiri daripada kesempatan dan hadiah yang sudah Allah berikan kepada kita. نعم. وإن الكلام عن رمضان وخير رمضان وأفعال رمضان كثيرة لا يسعنا الوقت للحديث عنها، ولكي لا أطيل عليكم لقد جئتكم من فلسطين من أرض غزة خاصة بثلاث رسائل. Bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan kebaikan, dan tidak cukup rasanya waktu apabila kita membahas semuanya. Syekh Hafizahullah Ta'ala Abdul Ghani Jamal Muhammad datang dari bumi Palestina dengan membawa beberapa pesan, setidaknya 3 pesan yang ingin beliau sampaikan. أما الرسالة الأولى فهي رسالة المحبة ورسالة الأخوة، رسالة المحبة ورسالة الأخوة بين هذين الشعبين العظيمين، شعب فلسطين وشعب إندونيسيا. نعم، لقد وجدنا محبة هذا الشعب في أرضنا، وجدناه دون أن نراه هناك بيننا، ولكن يكفي أن وجدناه متضامنا مع شعبنا، وجدناه في وسائل الإعلام يتضامن ويمد يد العون والدعاء لهذا الشعب، ووجدنا أثره أيضا بيننا هناك فيما تقدمه الجمعيات الإندونيسية، نسأل الله أن يبارك فيها، من بناء مراكز للتحفيظ ومن المستشفيات، ومنها أحب أن أذكر المستشفى الإندونيسي الذي قدم الكثير وكان على أعلى تجهيز. لم يكن هكذا مستشفى صغير، ولكن عندما أرادوا أن يقدموا شيء قدموا أجمل ما عندهم، فكان مستشفى كبيرا يخدم منطقة كبيرة من سكان قطاع غزة، وغير ذلك من سبل الخير الكثير التي قدمته هذه الجمعيات الأندونيسية. فعندما نرى هذا الأثر بيننا هناك تشعر بمدى محبة هذا الشعب لبلدنا، تشعر مدى قرب قلوبهم من قلوبنا رغم بعد المسافات الكبيرة، ولكن القرب بالقلوب كما قلنا وليس بالمسافات. فهذه رسالة حب ورسالة شكر أتيتكم بها من أرض فلسطين عامة ومن أهل غزة خاصة، فكل الشكر والتقدير والحب لكم. Risalah yang pertama atau pesan yang pertama yang ingin Syekh sampaikan di sini adalah risalatul hub, risalatul syukur untuk kita semua. Pesan cinta penduduk Gaza kepada warga Indonesia. Pesan rasa terima kasih penduduk Gaza untuk kita semuanya di sini warga Indonesia. Bagaimana tidak warga Gaza sangat mencintai warga Indonesia, begitu pula sebaliknya. Cinta ini bukan hanya sekedar manis di mulut, bukan hanya sekedar keluar dari lisan kita begitu saja tanpa ada bukti nyata. Karena pada hakikatnya hakikat daripada cinta adalah pembuktian, bukan hanya sekedar ucapan yang dilontarkan, tetapi apa yang kita lakukan untuk Palestina. Bagaimana Syekh tadi menceritakan bahwa
Syekh dan penduduk Gaza secara umum atau penduduk Palestina secara umum itu melihat bagaimana bantuan-bantuan dari orang-orang Indonesia, bantuan-bantuan daripada organisasi-organisasi yang ada di Indonesia telah terbangun di sana, Mustasya Indonesia, Rumah Sakit Indonesia. Dan Rumah Sakit Indonesia itu bukan rumah sakit kecil. Tatkala warga Indonesia membantu, mereka membantu dengan sesuatu yang terbaik yang mereka miliki. Rumah sakit di situ adalah rumah sakit yang besar, yang sangat-sangat membantu warga Palestina dalam menghadapi cobaan yang ada saat ini. Bagaimana dengan bantuan-bantuan warga Indonesia terbangun di situ markas-markas tahfidz Al-Qur'anil Karim, rumah-rumah tahfidz Al-Qur'anul Karim berkat bantuan dari kita. Maka dari itu penduduk Palestina melihat bagaimana bukti kecintaan warga Indonesia kepada warga Palestina. Dan Syekh datang ke sini membawa risalah ini, membawa pesan cinta, membawa pesan terima kasih daripada warga Gaza untuk warga kita di Indonesia ini. Meskipun jarak yang begitu jauh, namun tidak memadamkan rasa cinta antara kita. نعم. أما الرسالة الثانية وهي رسالة سؤال: لماذا هذه الحرب التي تدور في فلسطين؟ هل هي حرب على أرض؟ حرب على حدود؟ اليهود لو أرادوا أرضا لذهبوا إلى بقاع الأرض كثيرة ومعهم أموال، ولم يعرضوا جنودهم للقتل وأبنائهم للقتل. ولكن الحرب هي حرب على العقيدة. هذه ليست الحرب الأولى، إنما بدأت منذ وطأة أرجلهم النجسة على أرض فلسطين. إنهم يريدون هدم المسجد الأقصى، يريدون بناء هيكلهم المزعوم، ويقولون أنه هيكل سيدنا سليمان عليه السلام. يريدون أن يصنعوا لأنفسهم رمزا دينيا، فليذهبوا يصنعوا لأنفسهم حيث شاءوا، ولكنهم أرادوا أن يصنعوا هذا الرمز فوق أنقاض المسجد الأقصى. المسجد الأقصى الذي هو ملك المسلمين أجمعين. المسجد الأقصى ليس ملك فلسطين فقط، وإنما هو ملك المسلمين أجمعين، فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين ومعراج نبينا صلى الله عليه وسلم منه. فحربنا معهم هي حرب عقيدة. Dan pesan berikutnya adalah risalah soal. Kita bertanya, kenapa orang-orang Zionis itu menjajah, menghancurkan bangunan-bangunan di Palestina? Ini bukan sekedar mereka ingin merampas bumi Palestina secara umum, tetapi ini adalah peperangan yang berkaitan dengan akidah, peperangan yang berkaitan tentang agama. Apabila peperangan ini bukan karena akidah, bukan karena agama, bukan karena iman, maka mereka bisa menjajah negeri-negeri lain yang mungkin lebih besar, yang mungkin kekayaan alamnya lebih banyak, tetapi mereka memilih ardu Palestina, bumi Palestina, karena mereka tahu dan mereka akan membangun yang mereka anggap sebagai haikal Sulaiman di atas Masjidil Aqsa. Mereka ingin menghancurkan Masjidil Aqsa dan membangun simbol agama mereka. Mereka ingin menjadikan bumi Palestina itu sebagai bumi Yahudiyah untuk mereka kuasai. Dan kita tahu bahwa bumi Palestina, Masjidil Aqsa, bukan hanya milik warga Palestina, bukan hanya milik warga Gaza, bukan, tetapi Masjidil Aqsa adalah milik kita semua. Allahu Akbar. Milik kaum muslimin, milik kita semua. Maka ini bukan hanya perkara warga Palestina, ini bukan hanya perkara warga Gaza, tetapi ini adalah perkara dan tanggung jawab kita semuanya, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. نعم. الرسالة الأخيرة هي رسالة الثبات لإخوانكم. أطمئنكم وأرسل لكم
أن إخوانكم بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل دعائكم ودعاء المحبين قد ثبتوا رغم الدمار، رغم الحصار، رغم القتل والتدمير. دمار بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فلم يتركوا لنا شيء. دمروا وهدموا كل المساجد في قطاع غزة، لم يبقى مسجدا إلا القليل جدا جدا. هدموا المساجد، المدارس، البيوت، الشوارع. أكثر من 90% من مساجد من بيوت الناس قد هدمت. نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى ربط على قلوبنا، ربط على قلوب أهل غزة بأن ثبتهم وأن صبرهم. فالحمد لله رب العالمين على هذه النعمة. وهم لا يحتاجون منكم إلا الدعاء، يحتاجون منكم أن تخصوا أنفسكم، تخصونهم بدعائكم بأن يثبتهم الله سبحانه وتعالى، وأن يعوضهم على ما فقدوا خيرا، أن يعوض من فقدت زوجها، يعوض من فقد عائلته بأجمعها. هناك أطفال فقدوا كل عائلاتهم وبقي طفل صغير. نعم، الفقد كبير جدا جدا ويحتاج إلى دعاء، فدعاؤكم بارك الله فيكم. Dan Syekh dalam risalah yang kedua tadi sedikit menyampaikan bahwa ini bukanlah peperangan yang pertama, juga mungkin ini bukanlah peperangan yang terakhir, karena mereka sudah memerangi orang-orang Palestina sejak pertama kali menginjakkan kaki di bumi Palestina tahun 1948 kurang lebih. Mereka memerangi dan ingin menguasai negeri Palestina. Dan pesan yang ketiga adalah risalah Tsabat, adalah pesan bagaimana orang-orang Palestina kokoh tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun penderitaan mereka yang saat ini mereka rasakan, cobaan-cobaan, siksaan-siksaan yang saat ini mereka dapati dalam kehidupan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati mereka kuat. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kaki-kaki mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa taala yang telah memberikan kenikmatan ini, kenikmatan yang begitu besar. Kita tahu di Palestina, kehancuran di Palestina bukan hanya rumah-rumah dirubuhkan, bukan, tetapi memang betul-betul di bumi hanguskan negeri Palestina. 90% bangunan-bangunan di sana, rumah-rumah di sana sudah hancur, terkena bom. Tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang tua. Bahkan orang-orang tua dibunuh oleh orang-orang Zionis. Ada mungkin anak kecil yang kehilangan seluruh anggota keluarganya, anak-anak kehilangan seluruh saudara-saudaranya karena dibunuh dan dibombardir oleh orang-orang Zionis. Mereka bukan menyerang tentara-tentara Palestina karena mereka frustasi menghadapinya. Lalu mereka menyerang orang-orang warga sipil di situ. Mereka menghancurkan rumah-rumah. Mereka membumi hanguskan dan membunuh seluruh orang-orang, baik itu orang tua, baik itu perempuan, wanita-wanita hamil, anak-anak kecil, semuanya mereka bantai tanpa rasa kasihan. Dan insya Allah Syekh pada kesempatan kali ini akan memimpin doa untuk kita semuanya. Yang dibutuhkan oleh warga Palestina hanyalah doa. Doa dari kita mengkhususkan doa kita untuk warga Palestina di setiap hari, bukan hanya hari ini, tetapi di sepanjang Ramadan kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina untuk keselamatan mereka. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد يا مولاي أبدا أبدا ما أحييتنا.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا اللهم سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إننا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مهموما إلا فرجت كربه. اللهم اكتبنا هذه الليلة من عتقائك يا رب العالمين. اللهم اكتبنا هذه الليلة من عتقائك يا رب العالمين. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم رد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا، ردنا إلى إسلامنا ردا جميلا. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل مماتنا. اللهم حرر بلادنا فلسطين، اللهم حررها من نجس اليهود يا رب العالمين. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد. Demikian yang bisa kita sampaikan. Aku mohon tasma'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.